اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمارے پاس جیسے یہ لفظ ہے احدن. احدن میں دال کے اوپر دو پیش تھے، ٹھیک ہے؟ تو دال کے اوپر دو پیش تھے. اگر میں اس کو کھول کے لکھوں، اگر میں اسے کھول کے لکھوں تو یہ بنے گا ابراہیم. یہ اس طرح سے بنے گا احدن، ٹھیک ہے نا؟ اور آگے تھا اللہ یعنی کہ دو ساکن جمع ہو گئے. ایک تنوین کے اندر نون موجود ہے اور ایک یہاں پر. تو اب ہم کیا کریں گے، اس تنوین کے نون کو باہر نکالیں گے. تو جب ہم باہر نکالیں گے تو یہ آلریڈی دو پیش ایک پیش میں کنورٹ ہو گئی، اور اس کو ہم نون کو زیر دے دیں گے. تو یہ بن جاتا ہے احدن اللہ. اب یہ لام باری پڑے جائے گا احدن اللہ. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آیا؟ احدن اللہ. اسی طرح ایک ہے نوحن، لفظ ہے نوحن. تو یہ ہا ہے اور یہ اس کا نون ہے، نوحن. میں نے الگ سے اس لیے لکھا ہے کیونکہ وہ قرآن میں بھی الگ سے ہی لکھا ہوتا ہے، ملا کے نہیں لکھا ہوتا. تو نوحن، اور پھر اس کے بعد ہے ابنہ، یعنی اس کا بیٹا. آپ کو پتا ہے کہ ابن کا جو با الف ہے وہ بھی حمزہ وصلی ہوتا ہے. ابنہ، نو اس کا بیٹا، اور اس کا بیٹا پھر آگے تھا کہ وہ مسلمان نہیں تھا، اس طرح سے کوئی اس کی آیت کا مطلب تھا. تو نوح، پھر نون کو ہم نے زیر دی تو یہ بن گیا نوح نبنہ. ٹھیک ہے؟ یس. تیسری جو چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے کیا؟ ہاں جی، اس کو کہتے ہیں نون قطنی. یہ نون قطنی کہلاتا ہے. اور یہ آپ اس کو ایک اور بھی چیز میں آپ کو بتا دوں، نون قطنی بھی ہم ابھی پڑھیں گے کیونکہ اجتماع ساکنین کا ہی وہ پارٹ ہے. تو ابھی ہم نے کیا کیا پڑھ لیا، جلدی سے ریوائز کریں، جلدی سے کوئک ریویژن. ہم نے کیا کیا پڑھا کہ ہم نے اجتماع ساکنین کے دو قسم میں پڑھی. ہم نے سب سے پہلے تو اس کی ڈیفینیشن پڑھی کہ کیا ہوتا ہے کہ دو ساکن دو کلموں میں یا ایک کلموں میں جمع ہو جائیں گے، اس کو ہم کہیں گے اجتماع ساکنین. اور اس کی دو ہمارے پاس اقسام تھی، ایک علی حدی ہی تھی اور ایک علی غیری حدی ہی تھی. علی حدی ہی کون سی تھی؟ جس میں تبدیلی نہیں کی گئی تھی. علی غیری حدی ہی وہ تھی جس میں کچھ تبدیلی کی گئی. علی حدی ہی کی ہمارے پاس دو اقسام تھی. ایک میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ پہلا ساکن جو ہے وہ حروف مدہ کا ہوگا اور دوسرا ساکن اصلی ہوگا، یا پھر عارضی ہوگا. اور دوسرا والا ہم نے کیا پڑھا تھا، ایک منٹ میں نے اس کا خلاصہ بنایا، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں، میں نے مختصر خلاصہ بنایا تھا اس کا. یہ دیکھیں، اجتماع ساکنین علی حدہ، اس میں ایک کلمہ ہوگا یا دو کلمے ہوں گے. یہ انہوں نے آگے پیچھے اوپر نیچے لکھ دیا ہے. یہ پہلا ورڈ ہے اور یہ دوسرا ہے. اور ایک کلمہ ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو اس میں کیا ہوگا، حروف مدہ ہوگا، عارضی اور اصلی ساکن ہوگا. دوسرا جو ہے وہ کیا ہے، غیر حروف مدہ ہے اور عارضی ساکن ہے، اس کے اندر اصلی نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ جیسے والفجر اور القدر کی ایگزامپل. یہ اب سمجھ آ رہا ہے یہ خلاصہ آپ کو؟ اس میں علی حدی مطلب ود لیمیٹیشنز، حد میں آئی. ایک کلمے کے اندر ہوتا ہے، یہ ہم نے دو کلمے نہیں پڑھے تھے اس کے اندر، اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی تھی. یہ اس کی ڈیفینیشن. اس علی حدی کی یہ دو لفظ، اس کے دو پوائنٹرز ہیں اس میں. اور پھر ہم نے اس کی دو قسمیں دیکھی تھی اس کے اندر، کہ ایک حروف مدہ کا تھا اور عارضی اور اصلی ساکن تھا، اور دوسری قسم ہم نے دیکھی تھی کہ حروف مدہ ہے اور پلس عارضی ساکن. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ رہی؟ جی ٹیچر. غیر حدی جو ہے with no limitations، یعنی اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اس میں ہم حرکتیں بہت ساری دی ہیں. تو یہ ہم نے دیکھا کہ یہ دو کلموں میں ہو رہا تھا اور اس میں تبدیلی بھی ہو رہی تھی. اور اس میں کس قسم کی تبدیلیاں ہو رہی تھی؟ اس میں حذف کرنا تھا، زبر دینا تھا، پیش دینا تھا اور زیر دینا تھا. حذف کب کرنا تھا؟ تو جب ہم نے دیکھا کہ پہلا ساکن جو ہے وہ حروف مدہ کا تھا تو اس کو ہم نے حذف کر دیا. اس میں آپ ایک آدھ ایگزامپل فی الارضی، کوئی ایک آدھ ایگزامپل یاد کر لیجیے گا. زبر ہم نے کب دیا تھا؟ جب ہم نے دو لفظ دیکھے تھے کہ من جارہ کا نون ہوگا یا الف لام میم مواہی کا میم ہوگا. یعنی آپ نے یہ مینشن کرنا ہے کیونکہ الف لام میم سے اور بھی صورتیں شروع ہوتی ہیں لیکن آگے اللہ نہیں ہوتا. آگے جو ہے وہ ذالک الکتاب یا اس طرح سے کوئی اور صحیح
मुतहर्रिक हरूफ मिले हुए होते हैं, 2 साकिन नहीं होते उसमें। फिर पेश कब देते हैं? जब मीम का जमा का मीम या जमा का वाव होगा तब हम पेश देंगे। और जेर हम कब देते हैं? जब इन तीनों में से कोई कंडीशन मौजूद नहीं होती तो फिर हम जेर देते हैं, जैसे कि कुल इदुल्लाहु या अहदुनिल्लाही। आप जो है नूने कुतनी की एग्जांपल दे सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे थोड़ा सा और भी इन्होंने मैंने और भी जो है उसको इसकी समरी दी थी। यहाँ पर हज़फ करना जो मैंने अभी आपको बताया वर्बली, वो यही यहाँ पे लिखा है। हुरूफ मद्दा था प्लस साकिन था, मीन का नून था और अलिफ लाम मीम अल्लाह का मीम था, जमा का मीम वाव का, जमा का वाव लीन और बाकी तमाम साकिन, ठीक है। अब ये देखें नूने कुतनी। नूने कुतनी की डेफिनेशन आपने याद करनी है, छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं है, वो ये चीज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अभी ऊपर। कुरान मजीद में बाज जगह पर 2 कलमों के दरमियान छोटा सा नून लिखा होता है, इसे नूने कुतनी कहते हैं। इसे ना तो वक्फ की सूरत में पढ़ा जाता है और ना ही इससे इब्तिदा की जाती है। ये बात आपने अच्छी तरह समझ लेनी है। वक्फ की सूरत में आप इसको अहदुन करके वक्फ नहीं करेंगी। वो है ना कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, तब हम इसका नून कुतनी नहीं पढ़ते, पता है आपको ये बात। और ये नून कुतनी उसमें नहीं लिखा हुआ होता उस्मानी मुसहफ में, आपके पाकिस्तानी मुसहफ में लिखा होता है कि कहीं आप गलतियां ना करें। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। और you can record it and film it because everything just ये एक्सीडेंट चल रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये अब इसमें आप देखें सूरतुल इखलास में भी निकाल के आपको दिखाती हूँ। सूरतुल इखलास ये देखें अहदुन है और आगे अल्लाहु है, और आपको पता है कि अल्लाहु जो है उसका अलिफ हमजा वसली है। अब अगर आप मिला के पढ़ना चाहें, अगर आप इन दोनों आयतों को मिला के पढ़ना चाहें तो आप कैसे पढ़ेंगी? कुल हुवल्लाहु अहदुनिल्लाहु समद, सही है, इसका लाम बारीक पढ़ेंगे, अहदुनिल्लाहु समद, ठीक है। तो यहाँ पर देखें नूने कुतनी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये तो हमारे पाकिस्तानी मुसहफ में भी नहीं लिखा होता, क्योंकि इसमें दरमियान में आयत का निशान बना हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आप कभी मिला के पढ़ेंगे ही नहीं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं महसूस नहीं की। लेकिन आप ऐसे पढ़ सकते हैं, कभी कभी आपने किसी कारी को पढ़ते हुए देखा भी हो, शायद अगर नहीं देखा तो आप डाउनलोड करके देखिएगा। अच्छा एक मिनट, इसमें ना मैं आपको एक और सूरा, आपको सूरत मुल्क दिखाना चाहूंगी। सूरत मुल्क में बना हुआ है ना पहली आयत के बाद। यस टीचर, सूरह मुल्क में है। हाँ, तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस तरह कदीरुन निल्लदी, तो क्या करते हैं कदीर पे वक्फ करते हैं और अल्लदी को निल्लदी करके पढ़ते हैं। ऐसा आप में से कोई करता है? नहीं टीचर। अल्हम्दुलिल्लाह, कदीरुन निल्लदी पढ़ते हैं या मिला के ही पढ़ते हैं कदीरुन निल्लदी। अगर तो आपने मिला के पढ़ना है तब तो आप इसको कदीरुन निल्लदी करके पढ़ेंगे, जैसे तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीरुल्लज़ी खलक़ल मौत, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको कदीर पे वक्फ करना है तो फिर आप इसको हमजा वसली को हरकत देंगे जबर की, क्योंकि लाम देख रहे हैं आप इसके साथ, तो अल्लज़ी खलक़ल मौता इस तरह करके पढ़ेंगे। तो ये जो बात मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई कि ना तो आप इस पे वक्फ करेंगे, इसको वक्फ करने में नहीं पढ़ेंगे, कदीरुन करके वक्फ नहीं करेंगे, कदीर करके वक्फ करेंगे 2 पेश के साथ, क्योंकि ये असल में तो ये तनवीन ही है ना जिसे खोल के लिखा गया है, और इसको इससे इब्तिदा भी नहीं करेंगे। अगर आप में से आपके बड़े बूढ़े आपके साथ रहते हैं तो आप उनकी ये तस्हीह कर सकते हैं। जब 2 साकिन 2 कलमों में इस तरह से आ जाएंगे, पहला साकिन नून तनवीन का हो, ये डेफिनेशन आप ना पक्की याद कर लें।
اس سے آپ کو نون قطنی بہت آسان ہو جائے گا. جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح. جی جیسے ایک چیز یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم رک جائیں گے قدیر تو پھر وہاں تو ہم ٹھہر گئے, پھر ہم الذی سے سٹارٹ لیں گے, لیکن اگر ہم ٹھہرتے نہیں ہیں تب تو ہم اس نون کو پڑھیں گے نا, قدیر الذی. ہاں وصل میں تو پڑھیں گے. اصل میں تو یہ ہے ہی اجتماعی ساکنین کا رول نا, کہ دو ساکن کیسے ملائیں گے اب آپ. ٹھیک ہے, اچھا جی. جب دو ساکن لیکن ٹھہرنے کی صورت میں پھر الذی سے start. ہاں ٹھہرنے یعنی ہم نے یہ بتایا نا کہ نہ تو اس پہ اس سے ابتدا کی جائے گی اور نہ اس پر اس کو وقف کی صورت میں اس نون کو پڑھا جائے گا. جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح سے جمع ہو جائیں کہ پہلا ساکن نون تنوین کا ہو اور دوسرا ساکن حمزہ وصلی کے بعد آنے والا کوئی حرف ہو, تو تب ہم کیا کریں گے کہ نون تنوین کے دونوں نون ساکن کو زیر یعنی کسرہ دے کر اگلے ہر ساکن کے ساتھ ملا دیں گے. یہ آپ نے ڈیفینیشن اچھی طرح یاد کرنی ہے. کیوں یاد کرنی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم یہ رول پڑھ لیتے ہیں نا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ پاکستانی مصحف نہیں ہے تو پھر ہمیں تھوڑی سی ایک گڑبڑ ہوتی ہے, اور وہ کیا وہ ہوتی ہے. میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں, اگر مجھے فوراً مل جائے. ہو رہا ہے, نماز پڑھ لو جل سے وقت نکل رہا. اچھا جی ایک منٹ, اگر وہ مجھے مل جائے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ آپ دیکھیں یہاں پہ رجومن اور آگے لام میں ساکن ہے, یہاں دو ساکن مل رہے ہیں نا, ہے نا. تو یہاں پہ بھی آپ پڑھیں گے رجومن الذی رجومن للشیطانی للشیاطینی, آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے جی. یہاں بھی تو دو ساکن مل رہے ہیں یا نہیں بتائیے. ٹیچر یہاں جی جی یہاں پہ رجومن تنوین کا رول اپلائی ہوگا نا یہاں, کون سا تنوین کا رول؟ دو زبر رجومن. اچھا اوکے نہیں ٹیچر ٹھیک ہے, ہاں دو ساکن مل رہا ہے, ہے نا, دو ساکن مل رہے ہیں نا, سب کو لگتا ہے نا یہاں پہ دو ساکن مل رہے ہیں. جی لیکن ٹیچر دو ساکن کہاں مل رہے, ایک تو تنوین کا نون ساکن ہے, لیکن جو لام ہے اس پہ تو تشدید ہے نا. تو تشدید کے اندر دو لام نہیں ہوتے؟ تو ایک ساتھ اچھا حرفوں کی ہجے. اچھا لل لل کیا پڑھیں گے پھر؟ بلا غنہ ہے نا, اب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہم نے ڈیفینیشن کیا پڑھی ہے, اب مجھے یہ ڈیفینیشن آپ لوگ سب غور سے اس ڈیفینیشن کو پڑھیں گے اور پھر مجھے بتائیں گے. جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح آ جائیں کہ پہلا ساکن نون تنوین کا ہو اور دوسرا ساکن حمزہ وصل کے بعد آنے والا ہو, تو اس طرح اگلے ساکن کو ملا کر پڑھیں گے. اچھا تنوین کا نون اور حمزہ وصلی کا لام الف. ہاں جی سمجھ آیا, اب کچھ سمجھ آیا. دوسرا ہاں ساکن بہت, کون سا ہوگا؟ آگے والے لفظ کا پہلا حمزہ وصلی. یہاں ہے حمزہ وصلی نہیں, تو یہاں پر تو یہ تشدید بھی اصلی نہیں ہے, یہ تشدید ادغام کی تشدید ہے. ارے اللہ, صحیح ہے نا, یہ تشدید میں اس کا مطلب دو لام نہیں ہے, اس کا مطلب ہے یہاں پر ادغام ہو رہا ہے. آپ نے پڑھنا ہے لام نہیں, بلکہ آپ نے نون نہیں پڑھنا, لام پڑھنا ہے. رجوما للشیاطین, یہ بات سمجھ آئی. جب ہم یہ رول پڑھتے ہیں نا تو ہم کو لگتا ہے کہ شاید اگر ہم نے جو لوگ آپ لوگوں میں سے اکثر کچھ لوگ ہوں گے جو کہ عثمانی مصحف سے پڑھتے ہوں گے, تو پھر شاید بھی ان کو گڑبڑا نہیں جائے. پڑھتے بھیا, ہمیں یہ نہیں آئے گا پڑھنا اس سے. تو جیسے اقلاب ادغام یا اخفا اس طرح کے کوئی رول ہوگا تو پھر وہاں ہم کوئی دوسرا رول تو اپلائی نہیں کریں گے نا, پھر ہم وہی رول اپلائی کریں گے. جی لیکن یہاں پر دیکھیں آپ, تو آپ کو اگر یہ ڈیفینیشن اچھی پکی یاد نہ ہونا تو پھر آپ کو لگنے لگے گا کہ شاید یہاں پر جو ہے دو ساکن مل رہے ہیں. لیکن ہم نے دوسرے ساکن کی ہم نے ڈیفینیشن پکی آپ کو کرائی کہ نہیں, پہلا ساکن نون تنوین کا تو ہوگا لیکن دوسرا ساکن حمزہ وصلی کے بعد آنے والا ہوگا. اوکے اوکے جی ٹیچر, بالکل بالکل جی, آپ سمجھ آ گیا. آپ عثمانی مصحف سے پڑھ سکتے ہیں, میں نے اتنی چیزیں تو آپ نے آپ کو اس کی کلیئر کر دی ہیں, یہ بالکل ویسے ہی پڑھا جاتا ہے. ٹیچر جب ہمیں یہ نہیں پتا تھا, ہم پڑھتے تو یہی تھے, لیکن DTC کر رہے ہیں اس لیے ہمیں پتا ہونا چاہیے نا. اچھا آپ کو یہ اس لیے پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ فرض کریں آپ مکہ گئے
आपके पास अपना कुरान था, अल्लाह ताला आप जो है वो अपना मुसहफ जो है वो शायद होटल में भूल गए और आपको वहां पर और कोई मुसहफ नहीं मिला, सिर्फ मक्का वाला मुसहफ है और अब आपने पढ़ना है, अब आप कुरान के स्टूडेंट भी हैं, तो आप अगर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? पढ़ लेंगे ना, फिर आप नूने कुतनी भी लगा लेंगे, आपको पढ़ना आता होगा तो आप पढ़ लेंगे ना। तो कभी भी कोई भी मुश्किल पढ़ सकती ना, कैसी भी आपको अगर पढ़ने को मिल जाए इस तरह से लिखना, तो फिर आप कैसे पढ़ेंगे अगर इस स्टाइल में आपको मिल जाए? देखिए मुझे याद है जब मैंने ये सब नहीं पढ़ा हुआ था तो मैं हज पे गई थी तो मैं नहीं पढ़ पाई थी, मैंने वापस रख दिया था, हाँ नहीं पढ़ समझ पाते में लोग, नहीं आ रहा मुश्किल था। लगता है। तो अच्छा एक हम बात बताइए, जो आपने सूरह इखलास पढ़ी थी, हाउ अल्हम्दुलिल्लाह क्या पढ़ा था आपने? मैं वहाँ मेरी कॉल आ गई। कुल कुल हुवल्लाह। हुवल्लाह, ये आपने कैसे? एक मेरी और भी हस्बैंड, सवाल है टीचर। एक मिनट, पहले मैं इनका एक सवाल क्लियर कर दूं फिर आपसे। हाँ जी। अरे ये क्या हो जाता है? हाँ ये देखें, ये मैंने कहा था कि इसमें तनवीन है और जी ये नून अल्लाहु का साकिन है। अलिफ, अलिफ जो है ना ये आपको पता है कि हमजा वसली है, ये वस्ते कलाम हजफ हो जाएगा। अगर मैंने इस आयत पे वक्फ नहीं करना और मैं मिला के ये दोनों आयतें पढ़ना चाह रही हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर नूने कुतनी वाला रूल अप्लाई करूंगी, क्योंकि आप देखते हैं पहला साकिन नून तनवीन का है और दूसरा साकिन हमजा वसली के बाद आने वाला है। तो पढ़ूंगी कुल हुवल्लाहु अहदुनिल्लाहु समद। अच्छा जब मैं अहदुनिल्लाहु करके पढ़ूंगी तो फिर अल्लाह, अल्लाह की लाम को मैं बारीक पढ़ूंगी, लेकिन अगर मैं वक्फ करके अल्लाह से शुरू करूंगी, अलिफ मद्दा, अलिफ पे मैं जबर लगाऊंगी, तो फिर क्या करूंगी? अल्लाहु, फिर मैं इसे मोटा पढ़ूंगी, पता है ना आपको? टीचर ये बात मैंने आज जिंदगी में पहली दफा आपसे सुनी है, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैं किसकी तिलावत में ये चीज निकालूं और सुनूं? अगर आप ना फर्स्ट करें मैं अपनी रैंडम बेटी को ये बात बताऊं। आप गूगल पे सूरतुल इखलास की रैंडम कारियों की आवाज निकालें और उसमें से किसी ना किसी में जरूर मिल जाएगी आपको। ये पिछले टीचर में किसी ने मुझे भेजी भी थी। अहदुल्लाहु, हाँ कुल हुवल्लाहु मेरा ख्याल है कि अहदुल्लाहु। मिशारी की आवाज में मैंने सुना था शायद, उसमें उन्होंने दोनों मैं मिला तो रोजों का रुकैया शरिया सुनती हूँ, अब मैं और गौर करूंगी। नहीं, रुकिया शरिया में उन्होंने अलग अलग ही पढ़ा है, वैसे रैंडम किसी और जगह पे उन्होंने शायद पढ़ा था। अच्छा जी अच्छा जी, एक क्या आप कुछ सवाल कर रही थी? जी मुझे सवाल करना था कि दो हाथ जब इकट्ठे होते हैं तो मुझे वक्त करना नहीं आ रहा था। मुझे मतलब आप बता दें कोई वर्ड जो मैं भी आपको बता मतलब एक डिफरेंट हाथ, दो हा है ना, एक कौन सा जिनचे है वाला हा है, हा और एक हा। ये वाले में? नहीं ये लफ्ज नहीं है, कोई और। अभी आज मैं पढ़ा रही थी तो मुझे पढ़ना नहीं आ रहा था कि चले आप मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा वो लफ्ज, ठीक है? वो लफ्ज। ओके 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 ठीक है। अच्छा जी, और किसका सवाल था? और कोई सवाल कर रहा था? बस मैं पूछ रही थी टीचर, ये जब हमने यहाँ पर किया रुजूमल लिशायातीन, आप हमने यहाँ पर इसको लाम से मिला दिया, तो इसका कहने का मकसद है आपका फिर यहाँ पर हम नून कुतनी का रूल अप्लाई नहीं होगा यहाँ, यहाँ यही होगा ना? कैसे हो सकता है ये जी जी बताइए? टीचर, बस ये यही। तो जी जी बिल्कुल। रेफरेंस से आपको लग रहा है ना, ये तो जी जी बिल्कुल। इदगाम हो रहा है यहाँ पे, इदगाम इला बोलना, ठीक है? जी जी जो है टीचर जी। कसरी आएगा, इस उसी वक्त जो है हम नून कुतनी का रूल अप्लाई करेंगे ना कसरा के साथ। जी जी जी, जब आगे हमजा वसली के बाद आने वाला साकिन मौजूद होगा। लेकिन हमजा वसली का हो हाँ जी। तभी ये नून कुतनी का रूल लोग जो अप्लाई है हो। ना उस्मानी मुसहफ से पढ़ने की प्रैक्टिस करें, बहुत मजा आता है पढ़ने में। अगर नहीं है टीचर ना, यहाँ पर इजीली मिल जाएगा हमें उस्मानी आप इंटरनेट से मुसहफ? निकाल लें, देखें कुरान.com करके ये वेबसाइट है और इसमें देखिए ये अच्छा हत्ता, इसमें इन्होंने ये जो खड़ा जबर है ना, जैसे देखिए खड़ा, मैंने आपको कल पर तो ये बता दिया था कि खड़ी जेर और उल्टा पेश ये उस्मानी मुसहफ में नहीं होता, लेकिन आप ये खड़ा जबर टाइप का कोई चीज देख रहे हैं यहाँ पर, ये खड़ा जबर नहीं है, ये अलिफ मकसूरा कहलाता है। और आप देखिए ता के ऊपर जबर भी मौजूद है और फिर खड़ा जबर भी, जबकि हमारे उस्मानी मुसहफ में सिर्फ खड़ा जबर लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये इस जबर की एक्सटेंशन है हत्ता। अगर हम इसको देखेंगे ना तो हम कहेंगे शायद ये लिखा हुआ है हत्ता या, है ना? तो इसको ये देखिए यहाँ पर किताबा, ये खड़ा जबर नहीं है, अलिफ मकसूरा कहलाता है। रस्मुल खत है, ये इसका रस्मुल खत है। जी, इसमें खड़ा जबर उल्टा पेश नहीं होते,
اس میں حروف صغیرہ ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو کل دکھائے تھے. بڑی ہے, چھوٹی, چھوٹا سا فارم میں بڑی ہے لکھی ہوئی تھی, چھوٹے سے فارم میں جو ہے وہ واو لکھا ہوا تھا, اس طرح یہ الف لکھا ہوا ہے. اور ایک لفظ نا میں صورت بھول رہی ہوں, نون جی ایک لفظ ہے, اس میں نون لکھا ہوا ہوتا ہے. وہ ایک قرآن مجید میں ایک ہی جگہ پر آیا ہے, ایک ہی مرتبہ آیا ہے, اور وہ جگہ میں بھول گئی, وہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے نون جی, اس طرح سے لکھا ہوا ہے. میرا خیال ہے میں نے یہاں پر ایک شوشہ غلط بنا دیا, وہ یہاں پر شوشہ نہیں ہے, اور یوں کر کے وہ نون بنا ہوا ہے, یہ نون کا نقطہ ہو گیا, اور یہ پیش, اور یہ یوں کر کے بنا ہوا ہے. کسی نے پڑھا ہے ویسا لفظ؟ کسی کا اگر کسی کو ملے نا تو مجھے بتائے گا کہ کون سی جگہ پڑھے گی. جی میں پڑھا, جگہ یاد نہیں آ رہی کہاں ہے. جگہ نا مجھے جی ٹیچر پڑھا ہے, جگہ یاد نہیں آ رہی. شاید سورہ مومن میں ہے شاید, نون جی اس طرح کا. اچھا جی, آپ لوگوں کو میں نے کون کون سے ٹاپک اس ویک پڑھا دیے, شاباش. مجھے ذرا کون بتائے گا؟ ٹیچر یہ جو آپ نے سمرائز کر کے اپنے ایک وہ بنایا ہوا ہے وہ ضرور شیئر یہ کیجیے گا. سب میں نے بھیج دیا ہے, میں نے گروپ سے ابھی میں نے اٹھایا ہے, یہ سب میں نے گروپ میں بھیجا ہے. 2 قسم کی پی ڈی ایف میں نے اوپر نیچے. آپ لوگ کیا گروپ میں سے چیٹ ڈیلیٹ کرتے ہیں؟ اچھا مس ذرا ایک چیز اور کلیئر کر دیجیے گا میری. میں نے ذرا نوٹس دیکھے تھے نا, اس میں مجھے ایک کنفیوژن ہو رہی تھی کہ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ 3 قسمیں ہیں اس کی وقف کی. ایک تو کیفیت کے اعتبار سے, 2 ہیں, وہ جی غلطی سے 3 لکھا ہوا ہے. 2 ہیں, وہ میں کنفیوز ہو رہی تھی کہ سکتا تو ڈفرینٹ چیز ہے نا, وہ اس میں سے نہیں وہ 2 2 قسمیں ہیں, وہ ہوں گی. ٹائپنگ مسٹیک. اصل میں نے نا بکلیٹ کے پیجز آپ کے لیے کاپی کر کے یہیں لے آئی تھی کہ جب آپ پڑھا رہے ہوتے نا تب آپ کو غلطیاں نکالنے سمجھ آ رہی ہیں, یہاں غلطی ہے. صحیح. میں ہاں اچھا, وہ آپ نے کلیئر کر پڑھا دیا. وہ میں خود کنفیوز تھی, وہ کچھ اصل میں بعض اوقات ہوتا ہے نا کلاس آگے پیچھے ہو جاتی ہے یا نیٹ کا ایشو ہوتا ہے, تو وہ میں کنفیوز ہو رہی تھی, بار بار چیک کر رہی ہوں, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ. اچھا نہیں تھینک یو سو مچ. مس آپ 2 سے ایک ہوں چیز گے پوچھنی تھی. ڈفرینٹ چیز. ہاں جی بولیں. مس یہ ہاں کا بیان میں جو اس میں جو آپ نے مثال دی ہوئی ہے, نہیں سوری, اس میں نوٹ کرنے کے لیے جو ہے ہائے ضمیر سے مراد واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. چیزیں مرفوع اور 2 جو متصل میں قسمیں ہیں سمجھ میں آ رہا, مرفوع متصل, منصوب متصل اور منفصل اور مجرور متصل. مس یہ کیا چیز ہے؟ مجھے آپ کا سوال نہیں سمجھ آیا, کسی سے نا بہت شور آ رہا تھا, دوبارہ سے پلیز پوچھیے گا. مس آپ نے جو ہا کا بیان کرایا تھا اس میں ہائے ضمیری جو کرائی ہے نا, اس میں جو نوٹ کرنے کے لیے نوٹ کی وہ ہیڈنگ ہے, اس کے ساتھ جو آپ نے کرایا ہوا ہے اس میں ہے ہائے ضمیر سے مراد واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے, مرفوع متصل, منصوب متصل اور منفصل وہ میں نے اور کٹوا دی, مجرور متصل. میں نے کٹوا دیا ہے, وہ چیز میں نے نہیں اچھا پڑھائی. مس وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے, اس لیے میں ہاں وہ آپ سے میں نے پوچھ رہی تھی. کٹوا دیا ہے, وہ دیکھیے شاید یہی ہے. ٹھیک ہے مس, جزاک اللہ خیر. جی آپ اور کون پوچھ رہا تھا, کچھ پوچھ رہا تھا کوئی؟ اور میں سے یہ درود شریف جو ہے اللہم صلی علی محمدی, اس کے دال کے نیچے بھی چھوٹا سا نون بنا ہوا ہوتا ہے جو ہم جمعے میں پڑھتے ہیں سر کی نماز کے بعد. اچھا, ایک منٹ میں دیکھتی ہوں نکال کے. پکچر دکھائیے. ہاں میں دیکھتی ہوں. محمد وہ النبی اس کی تنوین کی وجہ سے ہوتا ہوگا نون. محمد ہے نا. جی وہ لفظ یاد آ گیا, بول دوں ابھی؟ جی بولوں؟ بڑے والے درود شریف میں بول رہی ہیں آپ؟ نہیں بڑے میں نہیں ہے. چھوٹا سا وہ چھوٹا جو ہوتا ہے. 80 ٹائمز آفٹر عصر کی نماز پڑھتے ہیں نا, عصر محمد کی نماز کے النبی بعد المی, یہ وہ والا. جی ہاں یہ نون تنوین ہی ہے نا یہ. ایک منٹ میں دکھاتی ہوں آپ کو, میں شیئر وہ کرتی لفظ بتائیے گا, کون کہہ رہا تھا لفظ مل گیا؟ ہوں. ایک منٹ رک جائیں. جی میں کہہ رہی تھی ابھی پہلے ٹیچر یہ بتا رہے ہیں نا. دیکھ لیں پھر دیکھ لیں. یہ دیکھیں, یہ نون کتی ہے نا, محمدین تھا نا, اعلی محمدین, تو جب آگے ملانا ہے نون سے تو محمدین نبی المی, ٹھیک ہے نا, یہ نون کتی ہی ہے. پڑھ کے بتائیے گا نون پہ غنہ کیسے کریں گے پھر؟ اللہم صلی علی. اچھا سب سے پہلے تو اسی کریکشن کریں کہ اسلام کو مجہول نہیں پڑھنا, صلی پڑھتے ہیں سارے لوگ. تو اللہم صلی علی محمد النبی الامی
अच्छा दूसरी बात ये कि जितने भी ये गुन्ना है ना, ये तो आपने जैसे करने हैं जैसे मीम और नून वाले, लेकिन जो इक्फा होते हैं ना, इक्फा वो आप ड्रॉप कर सकते हैं दुआओं में। इक्फा हो गए और जो ये वाले मद्दा होते हैं ये वाले, ये आप ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि इसको तिलावत के अंदाज में नहीं पढ़ना आपने, ये कुरान नहीं है ना, कुरान को तिलावत की जाती है और दुआओं और हदीसों को नहीं तिलावत की जाती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। ये डिफरेंट टीचर ये बात दोबारा है, तिलावत क्या सिर्फ कुरान की जाती है? तिलावत सिर्फ कुरान की ठीक है, मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, और हदीस की तिलावत क्यों नहीं करते? आपने कभी हदीस की तिलावत की है? नहीं, लेकिन नहीं पढ़ते तो नहीं, वैसे ही लेकिन है ना, अदायगी की बात कर रही हूँ कि मुझे हैरानगी हो रही है। आप दुआओं जैसे में हमारी ना आदत बन जो जाती है ना, और देखिए, भी ऐसे ही पढ़ते जो हैं। मध्य, अब मैं मद का टॉपिक इंशाल्लाह जब पढ़ाऊंगी ना तो मैं इसमें आपको बताऊंगी कि मध्य वाजिब जो होता है ना, वो आपने हर सूरत में हर जगह पढ़ना है, जो जो कलमे के अंदर होता है। और जो दो कलमों में मिलाने के लिए मद लगाए जाते हैं, जैसे ये अला अला, ये है ना अला इलाहा व अला, सॉरी वला व अला आलिही, तो इस वाले मद को आप छोड़ सकते हैं। जैसे अगर आप अल्लाहु ला इलाहा जो है एज अ दुआ पढ़ रहे हैं, तो तब आप इसकी जो वो वाला दूसरा वाला मद है वो उसको छोड़ सकते हैं। जैसे समझने वाली बात। इंदहू के बाद एक मद आती है ना, इसमें इंदहू में मद आती है, अब एकदम मुझे याद नहीं आएगी दरमियान में से। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल करके इंदहू के बाद जो आती है वो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इंदहु इल्ला बि इस्मी। हाँ जी, इंदहू वाली मद आप छोड़ सकते हैं, ऑप्शन है। अगर नहीं छोड़ना चाहे, खूबसूरती के लिए पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहे, लेकिन वैसे सोच सकते जी। अच्छा, नूनजी लफ्ज जो है वो सूरह मरियम काले अलम में है? कौन सा वाला लफ्ज? नूनजी जो भी आप बताए थे, ऊपर छोटा सा नून लिखा मिला हुआ है है क्या? नूनजी। कहाँ पर है? जरा कोई सर्च करे सूरह, मुझे कंप्यूटर में ऐसे मोबाइल, सूरह मरियम काला अलम में नूनजी। सूरत कलम में सूरह मरियम काला अलम, पारा नम काला अलम, सूरह मरियम आफ्टर सूरह कहफ, आई थिंक 16 पारा। सूरत मरियम, आयत नंबर बताएं। आई थिंक वो नूनजी है, उसमें नून पे जबर है, सेकंड नून पे भी। आप आयत नंबर बताएंगी? जी मैं बस ढूंढ रही हूँ। नहीं, वो मुझे नहीं लगता इसमें होगा, मुझे ऐसे याद आ रहा था जैसे वो उसमें था, क्या नाम है, सूरत मोमिन में था, मुझे ऐसे याद आ रहा है। अच्छा सूरह यूनुस की भी एक आयत है 103, उसमें देखें प्लीज। मिला है आपको? सूरह यूनुस की आयत है 103, उसमें 2 दफा ये वर्ड आ रहा है, कुछ सिमिलर। जी अलग लफ्ज है जिसमें नून सगीरा लिखा हुआ होगा। 10th सूरह है सूरह यूनुस, और आयत है 103। ये सूरह यूनुस में आ रही है। यहाँ से ये 4 है, 104 ऊपर। हाँ जी, ऊपर 3 ऊपर। हाँ यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये पाकिस्तानी में भी ऐसे लिखा है? पहला वाला भी है सुम्मा नुनजी। हाँ तुम्हें क्या पता है? ये तो नुनजी लिखा हुआ है। एक मिनट, पाकिस्तानी मुसहफ में कोई देख रहा है ऐसे ही लिखा हुआ है? मुसहफ में देख के बताया करूँगी, क्योंकि ये तो नहीं हुरूफ सगीरा की तरह नहीं लिखा हुआ है, कायदा ऊपर नून लिखा हुआ है निकाल के। अच्छा चले, मुझे वो वर्ड बता दें ज़किया, आप आपसे बता रही थी। ही इस पे कैसे वर्क करेंगे? नू ही इस तरह है। रूह नहीं होता, रूह नहीं, नू नहीं, रूह। अच्छा रूह ही, एक मिनट, सूरत सजदा में आती है ना, सूरह सजदा में आती है ना, मेरी रूह ही। हाँ जी। तो जी मैंने टीचर, ये ऐसे ऐसे लिखा हुआ है मुसहफ में सूरह यूनुस में, नुनजिल मुमिनीन।
ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे आपने दिखाया है ना, तो ऐसे ही हाँ, लिखा है नून जी। यानी कि हरफ सगीरा नहीं है, वो अभी ढूंढना है, सही, सर्च जारी रखिए। अच्छा देखिए, इसको पढ़ेंगे, पहले हा पढ़ेंगे फिर हा पढ़ेंगे। अगर आपने मिला के पढ़ना है तो बहुत आसान होगा आपके लिए, रूही, रूही। लेकिन जब आप इसको अक्स करेंगे तो हा पढ़ के आगे जो है वो हम्स और आवाज दोनों साथ निकालनी है, तो पढ़ेंगे रूही, रूही, रूही। नहीं अब तो ठीक आप पढ़ा मैंने? दोनों नहीं, आप दोनों ही हा पढ़ रही हैं मोटे वाले, ही। अच्छा, हाँ बारीक करें बिल्कुल, माउथ वॉश वाला, रूही। हाँ ही। आगे वाला हा थोड़ा हैवी कर दें, हाँ सही है। हाँ जी। अच्छा ऐसे ऐसी प्रैक्टिस सिचुएशन में ना, जैसे जब आपको इस तरह मुश्किल लग रहा होता है, तो आप अपने स्टूडेंट को भी कह सकती हैं कि ऐसी जगहों पे वक्फ ना करें, इसको आप मुतहर्रिक मैंने यही कहा, ज्यादा आसान हो जाता यही है कहा ना। उनको। हाँ जी, मैंने यही उनको कहा कि आप इधर वक्त ना ही करें, क्योंकि हाँ, मुझसे क्योंकि नहीं देखिए हो रहा। मुश्किल हो रहा होता है तो फिर आप कहें कि आसानी ढूंढे भाई, आपको वक्फ ना करने की भी तो एक सहूलत मौजूद है, तो रूह ही आसान मुल्क है। में यकबिदुन जो है, यकबिदुन पे दौत नून करना मुश्किल होता है। याकुबिद्न, हाँ याकुबिद्न इस तरह से लिखा होता है। आज मेरे पास टैबलेट पेन मैंने मेरा लिखा अच्छा नहीं, वक्त मैंने नहीं सोचा होता तो स्पीकर आयशा आमिर की मैंने तिलावत सुनी थी, उन्होंने इसमें मिलाया हुआ था उसको, हाँ मिला जीम लिखा हुआ कर था। सकते हैं, याकुबिद्न। देखिए हाँ, हम पे द्वाद और जो है नून ना, साकिन नहीं होता सूरह है। मुल्क में है ना ये? जबर है ना, पूरे याकुबिद्न मुल्क नाम में। है। देखिए बहुत की आवाज थोड़ी सी चलती है, इस पे आपने कलकला नहीं करना, तो याकुबिद्न ऐसे होगा, फिर आखिर में नून की आवाज आप शामिल कर दें, नून में आवाज नाक में ले जाएं, याकुबिद्न, ठीक है ऐसे करना है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो याकुबिद्न, ये ज्यादा आसान है, ठीक है। जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। या कि और कोई भी मसले हो ना आप लोगों के एक्स्ट्रा, वो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, सबका फायदा हो जाता है। अच्छा जी, मजा आ रहा है ना फिर आप लोगों को डीटीसी करने में? आप लोग देखेंगे जी जब आप डीटीसी कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर आप लोगों को लगेगा बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं जो बिल्कुल नहीं पता थी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा किसी ने अभी मुझसे पूछा था कि वो एग्जाम जो है वो 3 है कि 2 है, वो जब भी सवाल कर रहे थे ना, असल में वो एग्जाम तो है 3 ही, किताब में 3 लिखी हुई थी, मैंने वो एक तीसरी वाली स्किप कर दी है। और एक और सवाल, सॉरी, आज ग्रुप में पता नहीं टीचर ने आपसे पूछा, हम जब नून जबर अलिफ मद्दा पे वक्फ करेंगे तो उस वक्फ का क्या नाम देंगे हम? अब अगर जैसे आबा अना मैंने वक्फ किया, तो इसका वक्फ का नाम क्या देंगे, ये सवाल है मेरा। हरफे मद्दा पे अगर आप वक्फ करेंगे तो जी, अलिफ मद्दा पे आप स्पेशली। बताएं, आप बताएं। मुझे नहीं समझ आई। कौन बताएगा? क्या लफ्ज था? आबा अना। जी चले मैं अस्कान कह रही थी, लेकिन अस्कान तो नहीं बनता, कान क्या आपने बनता है? तो नहीं साकिन किया ना, तो ये वक्त भी सुकून कहलाएगा, अच्छा, है ना, जज़ाकल्लाह खैर। ऑलरेडी पहले से साकिन मौजूद है ना, तो आबा अना, तो ये वक्त भी सुकून हो, ठीक है। ठीक 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 है, चले जी, क्लास का टाइम भी खत्म हो गया है। किसी को और कोई सवाल? अच्छा मैं आपको ये बता रही थी कि हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, आप लोगों ने इस वीक क्या क्या पढ़ना है। आपने पीछे सिफात का टेस्ट नहीं दिया, सिफात के साथ मैंने नंबर भी पढ़ाया था ना, सिफात के साथ ही नंबर पढ़ाया था ना। जी जी हाँ जी, जी तो थोड़ा सा बर्डन आप लोगों पे पढ़ना है, मैंने पहले ही लीजिएगा जी टेस्ट थोड़ा थोड़ा करके लीजिएगा, एक साथ नहीं लीजिएगा। नहीं जी, एक साथ ही लेना पड़ेगा, आप लोग साथ अरे कर ला सिफात है, मिस आप सिफात मिस आप नंबर वीकली ले लिया करें। आप वीकली टेस्ट ले लिया करें, हम बहुत बर्डन आपको चाहिए। अब कम ही वीक बचे हैं, टॉपिक अब सजेशन देने का फायदा नहीं है। अच्छा, ये बच्चों के एग्जाम्स आ गए ना, सब बच्चों बड़े बच्चे सबके आ गए, इतना ओ मुश्किल लेवल्स तो के भी नहीं आ है, गए। मैंने इतना सारा कुछ आप लोगों के लिए क्लास में आप लोगों को ऑलमोस्ट याद करवा देती हूँ, तो क्या मुश्किल है इसमें, 5 मिनट हाँ आते हैं तो आपको याद हो जाएगा। आप डायरेक्ट इंशाल्लाह। याद कर सकते हैं, बाद में नोट्स बना लीजिएगा, या फिर प्रिंट आउट निकाल लें, 10 रुपए का एक पेज प्रिंट आउट निकलता है किसी भी शॉप से, जो भी प्रिंटर लेके बैठे होते हैं, 10 रुपए का निकलता है, आप प्रिंट आउट निकाल लें, जरूरी थोड़ी है कि आप उसको कॉपी करें बैठ के,
मिस मगर खुद से लिख करके जब रखते हैं ना तो वो उससे जरा जहन में बैठती जहन है में रह हाँ, जाता लेकिन है अगर ना। कभी आपके पास टाइम कम हो तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं। जी। अच्छा देखिए, मैं आपको टॉपिक्स रिपीट कर दूं। सिफात था, नबर था, फिर उसके बाद हा पढ़ाया मैंने, हा के बाद इज्तिमाई साकिनैन और वक्फ सक्ता और नूने कुतनी। इज्तिमाई साकिनैन ही का पार्ट है नूने कुतनी और वक्फ का पार्ट है, वक्फ के साथ ही हमने सक्ता पढ़ लिया है। तो ये हमारे तकरीबन 6 टॉपिक बनते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कोई बड़े टॉपिक्स नहीं है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा आप लोगों का। ये भी अभी इस दफा भी एमसीक्यूज नहीं होगा, इंशाल्लाह वाइवा ही होगा, और वाइवा में आपकी जैसे टीचर आपसे टेस्ट लेती है वैसे ही लेंगी, ठीक है, तरतील का और प्लस आप लोगों के ओरल जो होता है। मैं आप लोगों से रिटन टेस्ट ली लेती हूँ अभी तक, मैं आपको को आखिर में हम लोग आपका रिटन टेस्ट लेंगे और सारे टॉपिक्स का लेंगे, तो फिर आप लोग ये ना हो कि पीछे का भूलते चले गए, ठीक है। ग्रैंड टेस्ट होगा आपका 2-3 घंटे का। या अल्लाह, कब होगा? लास्ट में बिल्कुल जब आपका खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह के बाद रखिएगा, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, और 2-3 घंटे तक बैठी रहिएगा, एग्जाम वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। नहीं तो वीकेंड पे नहीं रखेंगी आप, मतलब के जो टेस्ट रखेंगी मिस, तो उसको फौरन सबमिट कराना होगा क्या? हाँ नहीं, मैं जैसे मैंने आपको टाइम देती हूँ तो मैं आपको इंशाल्लाह टाइम दूंगी 1-2 दिन का। नहीं तो आप वीकेंड पे नहीं रखेंगी? आप कहेंगी तो मैं वीकेंड पे रख दूँ। नहीं वीकेंड पे रखें, क्योंकि मैंने जाना भी होता है और खैर बाकियों ने भी जाना हो। अच्छा ठीक है चले, वो आपसे इंशाल्लाह क्योंकि जॉब करने का साथ में जॉब जॉब स्टार्ट हो रहा है ना। ओरल टेस्ट होगा इस दफा? जी ओरल टेस्ट होगा इस दफा? हाँ, आपका ओरल नहीं होता हमेशा? नहीं, हमारा तो बस लास्ट टाइम ओरल हुआ था और मखारिज का नहीं होता है, में ओरल होता है ना, एमसीक्यूज होता है और ओरल होता है ना, लास्ट टाइम ओरल हुआ था खाली। होता है। हाँ तो इस दफा भी ओरल होगा। चले सुभानक बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।